Madam, tingnan mo yung tao mo. Ano? Nagre-rainbaiting. Rainbaiting. Di ba pag mainit, sunbaiting yun? Oh. Siyempre naulan, rainbaiting. Time na ba para umuwi? Okay. Para manoras ah. Oo. Bugbugin nyo yun, no? 500 sa bubugbog doon. Ayun, no? Sige, Orman. Panahon. Oras na para makaganti. Yan. Bugbugin mo. 500. Run. Baluga! Ang tigas mo naman dyan, boy. Ge. Wee! Bago! Sarap. Muntai. Yawa.